Bueno, continuamos con nuestra serie. We will ¿Cómo se llama continue la serie que estamos viendo? with our series. What's the name of the series we're looking at? Seamos discípulos. Let's be disciples. Yo no estoy diciendo sean I'm not discípulos, saying to be a disciple. estoy diciendo seamos I'm discípulos. saying for us to be disciples. Let's be disciples. Y la semana pasada estuvimos estudiando And last week we were studying sobre el llamado. about the calling. El llamado no es invento mío. The calling is not something I made up. El llamado es el llamado del Señor para su iglesia. The calling is the calling of the Lord for His church. Y yo quiero hacer la pregunta que hice hace 8 días. And I want to ask you a question, the question I made last ¿Cuántos 8 days. discípulos tenemos en casa? How many disciples do we have here at home? Okay. Necesitamos entender el llamado de Dios sobre nuestras vidas. We need to understand the calling of the Lord upon our lives. Y presenté una historia And I presented a story para que entendiéramos qué era multitud y qué era ser discípulo. to learn what's a multitude and what is it to be a disciple. Y era la de que está en los evangelios, And it's the one in the gospel donde la multitud seguía a where Jesús the multitude would follow Jesus y ya lo había seguido por casi 3 días. and had followed Jesus for about 3 days. Y Jesús dijo, hay que alimentar a la multitud. And Jesus said we need to feed the multitude. Entonces solo tenían 5 panes y 5 So peces they only had 5 pieces of bread and 5 fishes. y milagrosamente fueron And multiplicados. miraculously they were multiplying. Y los discípulos And the disciples, repartieron estos alimentos. they gave them to the people. La gente seguía a Jesús The people would follow Jesus porque quería un milagro. because they wanted a miracle. La gente seguía a Jesús The people followed Jesus porque le gustaba oír lo que because escuchaba. they liked what they heard. Pero después de ser alimentados, But after being fed, la multitud se fue the multitude left y quedaron los discípulos. and only the disciples were left. Vamos hoy a ver la diferencia de ser multitud Today we will learn the difference of being a multitude o ser discípulo. or to be a disciple. Tenemos claro que la gran comisión es para quién? We have very clear that the Great Commission is for who? Para los pastores, For the pastors? para los Or líderes, for the leaders? para los que For estudian, the ones that study? para los que no For the estudian, ones that don't study? para todos, For everyone. desde el más pequeñito Since the smallest one, from the hasta el smallest más one grande. to the oldest one. El más pequeñito de esta iglesia creo que es The smallest Isabela. one in this church, I think it's Isabella. Ella debe estar siendo preparada como una discípulo del She Señor. needs to start being prepared for as a disciple of the Lord. Entonces hoy el título de mi enseñanza So today's title es una pregunta. it's a question. Esto quiere decir que durante la enseñanza This means that during the teaching, esa pregunta no la vamos a estar haciendo todos. that question we should be asking, everyone should be asking this question. Vamos a hacer una introspección. We need to do this introspection. Vamos a analizar qué hay dentro de We need nosotros to analyze what's in us para poder contestar esta to be pregunta. able to answer this question. ¿Soy discípulo o multitud? Am I a disciple or a crowd? Un seguidor A follower o la multitud or the multitude, the crowd, tiene un compromiso cambiante. has a commitment that changes. En cualquier momento olvida su compromiso. In any minute, they forget their commitment. Se propone cosas They set goals y no las and they cumple. don't fulfill the goal. La palabra dice que hombre o mujer de The- doble ánimo The word says that the woman or the man of double feeling, es inconstante en todos sus it's caminos. inconstant of their walk, their Si, path. si ustedes recuerdan, hace 8 días vimos la foto del buey con el yugo, If you ¿verdad? remember last week, we looked at the picture of the ox, Y entendimos que las características del buey and we understood that the characteristics of the ox era que era determinado, was that he was determined, que era he apasionado, was passionate, que era generoso, it was generous, que era constante. and it was constant. O sea que no paraba. So it wouldn't stop. No era de doble It ánimo. wasn't of double feeling. El discípulo
The disciple, se aferra a su compromiso con Dios he's with the Lord, the commitment with the Lord, y sale adelante and he goes ahead or moves forward, sin importar lo que se le presente adelante. not caring what he will face Porque in su front, compromiso es con Dios. because his commitment is with God. Cuando tu compromiso When your commitment dentro del matrimonio in your marriage es con tu esposo o is tu esposa with your spouse y no con Dios, and not with God, tú le vas a fallar. you will fail. Cuando tu compromiso como padre When your commitment as a es parent con tus hijos, is with your children, tú vas a fallar. you will fail. Mateo 14:19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes ¿a quién? A los discípulos. ¿Y quiénes los repartieron a quiénes? Los discípulos los repartieron a la multitud. Matthew 14:19 says, and he redirected the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. La multitud siempre es servida The crowd is always served, y el discípulo siempre sirve. and the disciple always serves. Yo les voy a dar un ejemplo. En sus casas ustedes tienen reglas. I will give you an example. At home you have rules, Y ustedes le enseñan a sus hijos, and you teach your children, o espero que eso esté pasando, or I hope so, a que ellos son parte de una that familia they are part of a y family, que todos debemos colaborar. and we should all collaborate. Pero si nosotros tenemos un hijo But if we have a child que se levanta that wakes up y llega a la mesa del desayuno and he sits on the table y dice, to ay, have breakfast, no me sirvieron el desayuno como me gusta. and he says or she says, I didn't get the breakfast like I wanted. Eso no me gusta porque en la casa de mi amigo dan una comida diferente. I don't like that because at my friend's house they give a different food. Ese jugo que tienen aquí, nada que ver. That juice that you have here, I don't like it. El jugo que dan en la casa del amigo del colegio es mucho más fino. The juice that my friend gets at his house is Y much se better. para de esa mesa y no recoge ni el plato ni el lugar donde And comió. he stands up or gets up from that table and he doesn't even pick up his plate. Se va de la casa y no tiende su cama. He leaves home and he doesn't make his bed. Ve a sus padres llegar con el mercado de la casa He or she sees his parents y getting se home sienta a mirar cómo ellos cargan el mercado. with the groceries and sits down to see how they carry in the groceries. Y los padres se quedan callados para que no se enoje el niño. And the parents stay silent so the child won't get hurt. Yo les pregunto, ¿eso es formación? Is that forming ¿Qué a estamos child? formando? What are we forming? ¿Qué estamos permitiendo? What are we allowing? Pues en la iglesia es igual. So in church is the La same. iglesia es la casa del The Señor. church is the home of Y God. todos estamos llamados a ser discípulos, And we are all called to be a disciples, servir, to serve, a desarrollar nuestros dones to develop que our Dios gifts nos dio. that God gave us. ¿Para qué? Para For enorgullecernos. what? So we can be proudful? No, los dones que Dios No. nos da The gifts from es para God bendecir al pueblo. are to bless His people. El talento que Dios nos The da talent that God gives es us para otros. is for others. Aún las finanzas que Dios nos da Even the finances that God gives no es us solo para yo tener todos mis gustos, is not only for me to get whatever I sino want, que es herramienta para bendecir a but it's otros. a tool to bless others. Esa es la diferencia de ser discípulo y multitud. That's the difference of being a disciple or from a crowd. El que es multitud The one that's crowd in es the crowd, celoso. it's jealous. El discípulo The disciple entiende que Dios obra understands that God works a través del que él quiere. through the one that He wants. Mateo 20, 30 al 31 dice, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Matthew 20, 30 and 31 says, 2 blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy on us. The crowd rebuked them and told them to be quiet.
But they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. La multitud, además de que es celosa, The crowd, even being jealous, no le gusta que los milagros sucedan en la vida de otros they don't like miracles happening in the life of others, sin que primero ocurran en ellos. and for firstly to happen in them. La multitud es egocentrista. The crowd is egocentric, Y el Señor quiere sanar todos esos sentimientos en and nosotros. the Lord wants to heal all of these feelings in us. Porque aún los que servimos al Señor, Because even the ones that serve the Lord, no quiere decir que todos somos discípulos. doesn't mean that all of us are disciples. En muchos puede haber un corazón y una mentalidad de multitud. In many of us, it could be a mentality of ¿Ustedes se of a imaginan crowd. Can you imagine que yo pensara, if I thought, si yo no predico hoy, I won't preach today, yo no voy a la iglesia? I'm not going to church? ¿Qué estoy mostrando con esa actitud? What am I showing with that attitude? Multitud. That I'm from a crowd. O sea, tengo una mentalidad de show. That's a mentality of a Yo show. vengo a dar un show. I come here to give you a show. Cuando entendemos que si venimos a la casa de Dios, And when we understand that if we come la to the gloria house se of Lord, manifiesta and His glory is manifested. y en una de esas Dios te hace un milagro. And in one of those, God makes a miracle in you. Porque la palabra dice que cuando más de dos están unidos en su Because nombre, His word says that if more than two people are gathered in His está ahí. name, He is there. Él está aquí. He is here. Y Él con una palabra And with a word, trae liberación a nuestra He vida. brings freedom to our Dice lives. la palabra, una palabra suya His word says that one word from Him bastará para sanarme. should be enough to heal ¿Cuántos me. necesitamos How sanidad? many of us need Todos healing? necesitamos All of sanidad. us need healing. Si usted no cree que necesita sanidad, If you don't believe that you need healing, entonces hay que orar para que ese orgullo se le quite. so then let's pray so that Porque pride todos could be necesitamos removed. sanidad en Because algún área. all of us need healing in an area. Mateo 27, 16, 22 dice: tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, reunidos, pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia les había entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con eso, justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Matthew 27, 16, 22 says, at that time they had a well-known prisoner whose name was Jesus, Barabbas. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, which one do you want me to release to you? Jesus, Barabbas, or Jesus, who is called the Messiah? For he knew it was out of self-interest that they had handed Jesus over to him. While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message: don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask that Barabbas and to have Jesus executed. Which of these two men do you want me to release to you? Asked the governor. Barabbas, they asked. What shall I do then with Jesus, who is called the Messiah? Pilate said. They all answered, crucify him. Si podemos ver en esta enseñanza, And en we este can see in this versículo, teaching, in this verse, dice que los ancianos persuadieron, it influenciaron. says that the elders persuaded or influenced. ¿A quién? A la Who? multitud. The crowd. Y ellos terminaron diciendo: And they ended up saying, liberen a Barrabás free Barabbas y maten a and Jesús. kill Jesus. O sea, la multitud So the crowd, es influenciable. it's influential. Se deja persuadir They let themselves be por persuaded otra by persona. another person. Se deja persuadir por otra predicación diferente a la doctrina que debes They tener. let them be persuaded by a crowd. Y una persona que es influenciable And a person that's influential, es desleal. it's disloyal.
tiene un corazón They desleal. have a disloyal heart. La multitud es The desleal. crowd is disloyal. La multitud se mueve por The emoción. crowd moves by emotion. Llegan por una emoción, They get here by an emotion. se van por otra and they leave emoción. by another emotion. Yo con esto quiero decirte With this, I algo. want to tell you Cuando something. tú estás en una iglesia, When we're in a church or no you're in a llegues church, por emoción. don't get there by emotion. Tú no decides, ay, voy a ir a Sembradores Church. You don't decide to go to Sembradores Y Church. mañana, ay, ya no me gustó Sembradores And tomorrow, Church. no, I don't like Sembradores Eso Church. es modo multitud. That's a crowd mode. Cuando tú entiendes When you que understand Dios te pone en una casa that God takes you to por a un home periodo de tiempo, with a period of time, sea un año o sean 10, no maybe a sé, year or 10, I don't el know. tiempo lo determina el The Señor. time the Lord will determine. Porque durante ese tiempo Because during that time, Dios va a hacer algo en ti God will do something in you y a través de ti. and through you. Que así las cosas no sean tan bonitas, And even if things are not that pretty, que hayan días buenos o días malos, that you may have good days and bad days, tú estás ahí porque Dios te puso ahí. you are there because that's where God placed Tú estás you. en tu casa You're at your house, y no porque tu papá o tu mamá te dijeron algo que no te gustó, and not because your parents told you something you didn't empacas y te vas. like. You pack and you leave, O el esposo o la esposa. or your spouse. O espero que eso no esté pasando, Well, I hope that's not happening, porque entonces no hay criterios claros. because there's no O tú no critical, llegas al trabajo y clear. tienes un mal día or you don't get to work, y dices, ah, ya no trabajo aquí. and then you say, I'm not going to work here anymore. De pronto por necesidad te quedas, Maybe because you have needs, you'll stay. pero que no sea por necesidad, But don't let it be by sino a porque need, tienes un corazón leal because you have a loyal a heart donde Dios te quiere. where God wants you. La multitud, The multitude, the crowd, además de que son influenciables, they are influential, se convierten en personas que influencian para dividir. and they also turn into people that are influential to divide. En cambio, un discípulo es leal, But a disciple is loyal. tiene criterios They claros. have clear Un criteria. discípulo es leal con Dios, A disciple is loyal with God, con su familia, with his family, con su trabajo with his work, y con el llamado que Dios le ha and with dado. the calling that God gave them. Un discípulo leal A loyal disciple tiene clara la visión y la misión de la iglesia donde asiste has clear of the vision and mission of the church where he y assists. se convierte en parte de ese equipo He goes into the team of the church para llevar esa visión y esa misión a cumplimiento. to take that vision and mission to be fulfilled. No podemos pensar que todos los que están en la iglesia son discípulos, We can't think that every person that's at church is a disciple. que los antiguos, los que llevan 20 años en el ministerio, son That discípulos. the elders that have maybe 20 years in the ministry are disciples. Porque tú puedes ser una persona que llegó a Cristo hace un mes Because you can be a person that came to Christ a month ago. y tiene convicciones claras It has clear y convictions. tiene una disposición a ser discípulo pagando el precio que tenga que And pagar. has a disposition of being a disciple, paying the price that needs to be paid. Entonces sigámonos haciendo esa pregunta. So let's keep asking us this question. ¿Soy multitud o Am soy I from the discípulo? crowd or am I a disciple? ¿Y qué nos ha llamado a hacer el Señor? And what ¿Multitud o Has discípulos? the Lord called us to do? Disciples or from the crowd? La Gran Comisión dice, id a ser discípulos The Great Commission says, go and make a las disciples of naciones. the nations. Y para yo hacer And discípulos, for me to make disciples, yo soy un I discípulo. have to be a disciple. ¿Ok? Lucas 11:29 dice, la multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársela más, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Luke 11:29 says, as the crowds increased, Jesus said, this is a wicked generation. It asks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah. La multitud demanda señales. The crowd demands signs. Ah, yo voy a ir a esa iglesia. I'm going to go to that church. Pero si en 3 semanas mi esposo no cambia, But if in 3 weeks my No husband vuelvo. doesn't change, I won't go back. busca razones. They look for reasoning.
para hacerle el favor a Dios de asistir a una to iglesia. make the favor to God to attend a church. No creen en el liderazgo de las personas. They don't believe in the leadership Siempre of están people. diciendo, ay, ese no debería ser líder. They're always saying, oh, that person shouldn't be a Ay, leader. ese no tiene el don que cree que tiene. Oh, that person doesn't have the gifts they think they have. Pero un discípulo cree. But a disciple believes. Un discípulo no cuestiona. A disciple doesn't question. Un discípulo sabe que es Dios A disciple knows that quien it is está God dirigiendo la obra. that is directing the work. Hay personas dentro de la multitud There's people in the crowd que están cuestionando, ¿será que sí está predicando lo que es? that are questioning, is it that they're teaching what ¿Será it's que sí supposed to? sabe que hay 66 libros en la Biblia? Do you think they know that there's 66 books in the Bible? ¿Será que sí sabe que en el Antiguo Testamento hay 39 libros? I wonder if they know that in the Old Testament there's 39 books. Yo no digo que uno no deba saber todas estas cosas. I'm not saying that we shouldn't know all these Es things. más, todos debemos saber de qué se compone la On the Biblia. contrary, we should all know what is Ese es the nuestro Bible is manual de composed of. vida. That's our life manual. Debemos saber dónde se escribió la ley, We should know where the dónde law was empezó written, la gracia, where the grace was started, dónde está la gran where's comisión, the Great Commission. pero que no estemos cuestionando todo, But let's not question everything, sino que creamos en lo que Dios está haciendo. but let's believe in what God is doing. Mucha gente necesita comprobar Many people need to prove para someterse. to be able to submit. Ay, yo no voy a servir en esa iglesia hasta que me prueben que realmente son siervos de Dios. I'm not going to serve in that church until they prove to me that they're servants of the Lord. Lucas 19:39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Luke 19:39 says, some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." La multitud, The multitude, the dentro de crowd, la multitud, in the crowd, se mezclan los fariseos, there's Pharisees, los que tienen envidia the ones de that los are que están envy sirviendo, of the ones that are serving. odian a los discípulos. They hate the disciples. Los fariseos se camuflan entre la multitud. The Pharisees, they camouflage through the crowd. Los fariseos juzgan The Pharisees, they judge. y están juzgando cómo hacen y cuándo hacen. And they are judging how they do it and when they do it. Los fariseos decían, pero Jesús, ¿cómo va a sanar si es sábado? And Pharisees would say, how is Jesus healing if No it's estaban Saturday? pensando en la necesidad de la They gente. were not thinking of the need En of the cambio, un people. discípulo But a disciple, acoge, ama y sirve they love and they serve, aún a los fariseos. even to the Pharisees. Hechos 2:6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Acts 2:6 says, when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, became each one heard their own language being spoken. La multitud no entiende lo sobrenatural. The crowd doesn't understand the supernatural. Ven a alguien levantando la mano They see someone lifting their hands. y, ay, ¿por qué levantan la mano? Why are they lifting their hands? Ay, qué pena. Oh, that's Ay, embarrassing. está llorando. Why are they crying? Ay, ¿por qué cierran los ojos? Why are they closing their eyes? Ay, ¿por qué están hablando en lenguas? Why are they talking in tongues? No Speaking creen in lo que tongues? Dios ha hablado en su palabra. They don't believe what God speaks in Es His más, word. tú dices, Dios me habló So you say God spoke to y me, se burlan and they make fun of you porque ellos nunca han escuchado la voz de because Dios. they've never heard the word of God. Un discípulo tiene revelación. A disciple has Un revelation. discípulo entiende la gloria de Dios manifestarse. A disciple understands the glory of God being Un manifested. discípulo tiene sed y hambre. A disciple has thirst and hunger. Y si hay algo que no entiende, And if there's something that they el don't discípulo le understand, pregunta al Señor, the disciple will ask the Lord. pero no toma actitudes con la gente. But it doesn't take attitudes with people. Un discípulo entiende la presencia de A Dios. disciple understands the presence of God. Lucas 9:18 al 20. I skipped one. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías
y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo a los discípulos: ¿y vosotros quién dices que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Luke 9:18 through 20 says, once when Jesus was praying in private and his disciples were with him, he asked them, who do the crowds say I am? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others that one of the prophets of long ago has come back to life. But what about you? He asked. Who do you say I am? Peter answered, God's Messiah. La multitud no tiene ni idea quién es Jesús. The crowd doesn't have an idea of who Jesus Por eso is. él les hizo un test That's why he tested y them. les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? He asked them, who do you think or what the people think I am? Pero un discípulo sabe quién es Jesús. But a disciple knows who Jesus ¿Dónde is, está Jesús? where Jesus is, ¿Cómo es Jesús? how is Jesus, ¿Y qué cosas hace y son con Jesús? and what things Jesus do. Mateo 13:36 dice: luego de despedir a la gente, Jesús entró a la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Matthew 13:36 says, then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, explain to us the parable of the weeds in the field. Mateo 17:19 dice: después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Which one was it? You don't have Matthew No. 17:19? Okay. Matthew 17:19. Ok. Lo que estaba diciendo los discípulos era haciéndole preguntas a Jesús. What the disciples were doing, they were asking questions to Jesus. Le estaban preguntando: ¿por qué tú puedes liberar a los endemoniados y nosotros no? They were asking, how can you free the demon possessed and we can't do that? Y Marcos 4:34 dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. And in Mark 4:39 he says, he did not say anything to them without using a parable, but when he was alone with his own disciples, he explained everything. Una multitud A crowd busca respuestas a sus preguntas en Looks- todo lado menos en Jesús. looks for answers to their questions everywhere except in Jesus. Un discípulo A disciple busca la dirección de Dios seeks the direction from y hace God oraciones desde su corazón. and prays from his heart. Vamos a ver por último, para cerrar, And lastly, we will look at la historia de la mujer de flujo. the story of the woman with the flow of blood. Dice la historia The story says que esta mujer that this woman buscó a Jesús seeked Jesus dentro de la through multitud the crowd, y que estaba desesperada, and that she was having a really hard time or despaired. y para ella llegar a Jesús, And for her to get to Jesus, ella tuvo que ir y atravesarse por medio de la she had to multitud. go through the crowd. También hay otra historia por allá And then there's another story en los there, evangelios in the Gospels, donde unos amigos estaban llevando a un inválido where friends were taking a paralyzed man, y la multitud no les permitía llegar a Jesús. and the crowd wouldn't let them to reach Jesus. Entonces ellos hicieron como una camilla, So they made a bed. estoy parafraseando la historia, I'm paraphrasing the y lo story. subieron por el techo And they took him through the roof porque la multitud no les permitía llegar a Jesús. because the crowd wouldn't let them get to Jesus. Volviendo a la mujer de flujo, Going back to the woman of the flow of blood. en el versículo dice que la multitud le estorbaba In the verse it says that the crowd was in her way para ella poder llegar a Jesús for her to be able to get to Jesus y recibir su sanidad. and receive her healing.
La multitud muchas veces no sabe ni quién es Jesús. The crowd many times doesn't even know who Jesus is. No se siente parte de la familia de They don't Jesús. feel part of the family of Jesus. Está ahí parado de espectador. And they're just there standing A ver qué and pasa. as an spectator. A What's ver gonna qué happen? critico. What do I criticize? A ver qué encuentro. To see what I find. Para tener la excusa de no volver. To have an excuse not to come back. Pero un discípulo, But a disciple, a pesar de lo formado que esté por el Señor, even though the formation that they've had through the Lord, siempre es humilde. they're always humble. Siempre sabe que necesita del Señor. Always knows that they need from God. Yo no sé si usted es padre aquí, I don't know if you're a parent here, pero si usted tiene hijos, but if you have children, necesitamos del Señor para levantar a nuestros hijos. we need from Jesus, from the Lord, Tenemos to la lift our children. responsabilidad We have the responsibility, de la herencia que el Señor nos entregó, From que the- son nuestros hijos, inheritance that the Lord gave us, which are our children, devolverle descendencia. to give him back descendants. ¿Qué quiere decir eso? And what does that mean? Devolverle hombres To y give him back mujeres women and men con una herencia with an inheritance de amor y sometimiento al Señor. of love and submission to Hay the veces Lord. trabajamos en dejarles Many times we work in leaving them la mejor the escuela, best school, los viajes más caros, the expensive las trips, propiedades en diferentes países. properties in many countries. Y no hay nada de malo en eso, And that's not bad, porque eso viene por añadidura. because that comes by adding. Lo importante es levantar hijos humildes The importance is to lift up children y that are devolverle humble, discípulos and al to Señor. give him back disciples of No the Lord. podemos seguir siendo multitud, We cannot continue to be from a crowd, porque en los evangelios nos muestran because the Gospels show us que la multitud estorba, that the crowd is in the way, que la multitud hace bulto that the multitude is just takes up space, y no permite and it doesn't allow que los discípulos lleguen a Jesús for the disciples to reach a recibir Jesus, lo que Él tiene para to ellos. receive what he has for them. Cierre sus ojos ahí donde usted está Close your eyes there where you are y hágase la pregunta and ask yourself this question, con la que empecé esta enseñanza. which the one that I started this teaching. ¿Soy multitud Am I from a crowd? o soy discípulo? Am I a disciple? ¿Estoy de espectador Am I just an spectator? o tengo mi camisa remangada para servir? Or do I have my shirt folded up, ready to start? ¿Estoy criticando a los otros que sí están sirviendo Am I criticizing the others that are serving y yo no estoy sirviendo? and I'm not serving? ¿Tengo sentimientos tóxicos dentro de mi corazón Do I have toxic feelings in my heart? porque dudo todo? Because I doubt everything? ¿Porque le pongo lógica a todo? Because I place logic in everything? ¿Creo en lo sobrenatural del Señor? Do I believe in the supernatural of the Lord? ¿O estoy criticando cuando hay un mover de gloria alrededor mío? Or am I criticizing when there's a moving supernatural ¿Sé que around es me? un mover de gloria? Do I know what's a moving of glory? ¿He experimentado un mover de gloria? Have I experimenting a moving of glory? ¿Estoy multiplicándome en otros? Am I multiplying in others? ¿O estoy siendo egocentrista? Or am I egocentric? ¿Estoy buscando mis respuestas en Jesús? Am I seeking for my answers from Jesus? ¿O es el último recurso que uso? Or is it my last resource that I use? ¿Estoy leyendo su palabra? Am I reading His Word? Padre, aquí estamos, tu pueblo, Father, here we are, your people, donde todos hemos empezado como multitud. where we have all started as a crowd. Y en este momento, Señor, And at this moment, Lord, yo te pido, I ask you, en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, que tú vayas a cada corazón that you can go to each heart y que tú saques and that you can take out todo lo que estorba, everything that's in the way,
que está llevándonos that's taking us a ser multitud. to be from the crowd. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, entendemos we understand como cuerpo de as Cristo a body in Christ que nos has llamado a ser discípulos. that you have called us to be disciples. Y dile ahí donde tú estás, Señor, yo quiero ser Tell discípulo. him there where you are, Lord, I want to be your Señor, disciple. enséñame a ser discípulo. Lord, teach me to be a disciple. Quiero ser un discípulo en medio de estos tiempos. I want to be a disciple in the midst of this time. Y quiero multiplicarme en otros discípulos. And I want to multiply in other disciples. Si usted está ahí If you are there y usted siente que se ha apartado del Señor, and you feel like you have set yourself apart from the si usted Lord, siente que le ha puesto lógica a las cosas if you think that you have put logic to y things, que usted quiere renovar hoy ese pacto con el Señor and that today you want to renew this covenant y with the pedirle Lord, que entre en su corazón and ask Him to come into y your que heart transforme su vida, and to transform your life. todos con los ojos cerrados, Everyone with your eyes closed, levante sus manos raise your hand como símbolo de que aquí estoy, Señor. as a symbol of here Gracias I am, por Lord. levantar su mano. Thank you for Gracias lifting por your levantar hand. su Thank mano. you for raising your hand. Y todos repitamos, And all of us, let's repeat. Señor, Lord, aquí estamos. here we are. Te pedimos perdón We ask you for forgiveness por estar dando vueltas en el desierto, for just going around in the desert, por ser multitud, for being from the crowd, por ser hay veces de estorbo, for being in the way sometimes, por ser piedra de tropiezo para for otros, being a stone of others for others to stumble, aún para mi propia familia, even for my own family, para mis hijos. for my children. Perdona cada actitud incorrecta. Forgive each incorrect Perdona attitude. mis decisiones. Forgive my decisions. Y hoy te pido, And Señor, today I ask you, Lord, que entres en mi to corazón. come into my heart. Yo lo abro totalmente I open my heart completely para que tú entres, for you to come in, para que tú gobiernes for mi you vida, to govern my life, para que tú me lleves de la mano for you to take me by the hand, a ser un discípulo. to be a disciple, Un discípulo conforme a tu voluntad. a disciple according to your will. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por la obra de Jesucristo for Jesus' work en la cruz, on the cross, por mí, for me, por mis for pecados. my sins. Y hoy, Señor, And today, Lord, declaro I declare en el nombre de in the Jesús name of Jesus que tú eres mi Salvador that you are my y que Savior, voy a cumplir la gran and comisión, that I will do the Great Commission, la cual fulfill es it, hacer discípulos which is to make disciples. a las of naciones. the nations. Ayúdame, Help me, porque no sé cómo hacerlo, because I don't know how to do it, pero sé que contigo but I do know that with you, lo podré hacer. I will do it.